guys, maghanap tayo ng tarantula dito guys sa tabi ng bahay namin guys. Baka yun guys, yung bahay lang namin guys, hanap tayo ng tarantula dito. Baka may makita tayong tarantula dito guys. Ayun, may tarantula guys. Ayan guys. Tingnan natin guys. Tarantula yan guys. Tarantula yan guys. Ayan guys. Maliit lang tarantula guys. Zoom natin guys. Hirap guys. Yan guys. May tarantula dito sa amin guys. Yan guys, masuk dito guys, masuk sa kahoy dito guys. Ay, tumakbo guys. Anyways, ingat lang tayo guys sa mga wild na tarantula guys. Saan yan? Hanap pa tayo ng iba guys. Ito guys, pag may makita tayo dito guys. Ito guys, may gagamba guys, maliit. Isa. Ito guys. Ito. Maliit lang. Gagamba yan dito. Apa tayo dito guys? Ang tarantula. Ito guys, may gagamba guys sa silihan guys. Kita nyo guys. Yes, bahay niya guys. Bahay sini. Ito guys may gagamba dito guys. Ayan guys. Yan ang gagamba guys. Ayan guys. Malaki yan guys. Ayan o. Sa silihan lang guys. Dito lang o. Bahay niya guys o. Ganyan natin parang kita natin yung bahay niya. Bahay niya. Ito po siya guys. Ayan o. Ayan o. Kita na sa amin guys.